nugizame Mungu yaribeka jeri musomesa nyendrongo mtsikufuru kamjambilo mrenga ugangi unumfanye ngari mweleza one difference mwelewe shao wandwaji wawa profite alafu ugangi mrufanya mrufanja wafanja alafu kama nganzo afanyile mru yamenyele ndola wala maruta na maruta mrufanja wafanja alafu kama nganzo yamenyele mru hazi yambloke mrufanja wafanja alafu kama wala wenji wa profiti badala wambilongo wanzo wasomeswa wajue miujuza yo ukaje ugangiwa ukaje wa profite kihawo wasome warenge ili wafangile wanrogangi haruta yekatsi namba fikira usomesa mrogangi maruta yekatsi wo warumwa ni Mungu wo kwa jansu Mwenyezi Mungu danga wandu wadingo hamboka hari malaika wao wafanya naye hari walembeziwa yemindu ilembezwa ho mbinguni ondodosha za hadisi hizo mafundo adingo hamba walembezwa nindo walembeziwa nindo wafanya madhambi ndaya kwa wazubuha amri ya Mwenyezi Mungu wawabeha amri ya Mwenyezi Mungu wajoka udolembezwa nindo zabaru wajoka ulembeziwa eshelembra tugesha leso aleluka hariba laika wawaja wakausomesa wandu uja ugange hari wafanya naye hari walembeziwe mindubo juu izo ndapo walembezwa nindo izo hadisi za ushi walembezwa nindo wawadzubisiwa amri ya Mwenyezi Mungu waje wasomese wandu waelewe miracle yukaje yugangi wukaje ili wajo amini mtume Sulaimana sarele wale suala fundi na rendeleshe leza minuti riwasile za hedua Mwenyezi Mungu ngwelezo arimwele aya fayata'allamuna minhuma ma yadurruhum wala yanfa'uhum she problemu ya jiri wala wandu wahendo hamaruta na maruta wende wajueza heze miujuzane ze masahiri ilirjo wasuleza hedua izo wenda wasoma ugangi Mwenyezi Mungu ngabari aya fayata'allamuna wende wakausoma ne malaika wadwambia uka ilinufitina mtsikufuru ilinufitina mtsiaswi basi malaika Mwenyezi Mungu amba fayata'allamuna wala wanadamu na wala majini wakaurema mtume Suleiman wakahumkontre wanadamu wako wakati uone majini fayata'allamuna wende wakausoma minhuma ula wanana maruta na haruta na maruta ma yadurruhum wala yanfa'uhum watoduzisa masuala ya ugangi ya judhuru o wanadamu shakwa jauzisa masuala ya ugangi ya ufaidisha mwanadamu yani wa ugangi wahenda wakanza wa ujue wauzisa ili warambu wa ugangi ne miujuza watenda wauzisa ugangi ya udhuru wanadamu wala yanfa'uhum shatsi mbandongo ya ufaidisha mwanadamu subhanallah alazim wandu wao pia watenda wakauzisa maruta fayata'allamuna wende wakausoma ma yadurruhum shande za udhuru wandu imru la mwanzo nifanyake mwade ugangi mru fanyaje abaheyo lamba hiyo yukaja wikajao shami ujuza yukajao hewarenge oprofite warenge eka mrungu wanzo yafanyile mru yatizaye yamenyele yatizaye wa ugangi mru fanyaje hiyo mru fanjao alafu eka mrungu wanzo yafenjao mru fanyaje hiyo mru fanjao alafu wende wakausoma shande za udhuru wandu ugangi wasoma na maruta na maruna haruta watenda wauzisa ndongo za udhuru wandu endazi Mwenyezi Mungu ngwelezo arimwe aya subhanallah alazim Mwenyezi Mungu ngwelezo arimwe aya Mwenyezi Mungu abendini fayata'allamuna ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi ye aya ngelezao 102 le aya 102 shilir jawahir wasuleza hedua mrati jotafijo bay mrati jotafijo abo katwanza juu ebanze ndongoze jaji ejobeza tafijo wote mru wa darasa imujutafijo bufubeza idua abo mru tswele waze habari mru tswele ukabane darasa yo handisa ja sikar jujaye fin raha filmu ya agenda ya bonga tujo jarambe edua raha wejelewa ugangi ujaje ulaje ukaje
ya mrungu joka utowaje yabo lazima riwelewe erilanda hu erijanda hu ya ujaji ezajirindi ya shahirisha mtume Suleiman ezila waje embere wakati yorjeri joka ewa alafaba manzo ni towe ni yarejeze mwinyi amjofanyaje wakati orisarelewa ye deba katorjeri releze resultat ili mwelewe naam seka mwelewa ngojo tape kabufurelewa kabukana ujo toja direct no basi ezajirindi ya aya Mwenyezi Mungu ngwelezo hamba ukana ya aya mgongwelezo fayataallamuna ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji harimo ula ugangi ne masahiri ala masahiri na elimu owandu wala wenda wakausoma wakauyawuzisa basi eyo wakahuzisa haku plus she aya yo aya ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji ya ugangi ne masahiri na elimu wakahusoma haku plus wenda waduzisa wajue edaika dombyoka yenye inama nahnu fitnatun fala takfur linufitina rabe warjari mwelezeni rongo mtsikufuru mtsirenga ugangi unomdorumia singari mwelezawo ni mrielewe ye danger nenjema ezahene ujuza ile mjueme ujuza ndini ugangi ingara nzori mwelezeni haki mtsiprofitebo mwuzisa mwambilwa mrengo ugangi unomdofanyia wandu mtsiprofite mrenge masahiriano mdofanyia wandu ngamwelewe hadisa kwa mtelewa malaika ngo wambiao inma nahnu fitnatun fala takfur linufitina rabe warja ni fitna unumtihani nugzame rajari mwelezeni ili mwelewezeni ujuzazo ukaje ugangi ili mjo ameni mtume Suleimana mtijoranga mrumila wandu alafungu hamba ukana basi izo wakausoma hakuna ugangi swafi wakaudosi sindria wezirenga swafi wanzi ho ugangi mngwambe ndini ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji nda haina ndongo zauti ya umani baina ya mrumme na mrumshe mru ya manise na mrumshahi mru ya manise na mrumahi mru ya mturukize na mrumshe ya mrumme yatsomenye hero hambe nsutsa hanimone ya mrumme yatsomenye hero ho ya juharenze mrumshe yatsojuha dunge hawara tozungula yiho ya juha dunge wandu wajatso enda yiho awe mrumshe yatsomenye ha definitive ne mrumme ya mrumshe ulatso juhambe nsugutsaha ya juha yenzahe yendola ile itonja shonga watsoka ujuma uvurana mna ndongo mtitia tsoka grandi ya mrumsha fanya mna error yatso grandi sewa hata ya mrumsha rongo mna kalima mtite mrumme yatso mgrandi se hata haina ndongo zauti ya umani waumanisa mrumme na mrumshe uondo ugangi ya onde masahiri menji ya utsambaza wandu wa wakauyawuzisa haku wayasoma harimwa o habarizo ya Qur'ani ngeleza izo ndizo ndongo wasoma winji swafi haina ndongo za utsambaza mndu yondo ugangi yondo objective ya ugango winji ne masahiri enifane jeni tsambaze ndola ila enifanye je emrumshe wala ntsomtsambaza ne mrumme wala enifanye je hata ntsowa manisa enifanye je hata mrumshe wala yatsizaye mrumme wala tsonerfe haba mrumsha tsoza niziye ye mwana wala tsinjebala yenifanye je mwana mmeola nitsomenya ye majia ha ya bibia nje yazaye ye majia he mwana mmeola nitsoyamenya ya kefeblu ugange unjie e majalo mbilanga ofeblu katujo uzaya wendo he docteur ndi hambe bane mrumma he majia he nga ofeblu kana ushinda ile mrumshe yatso décourager kana ya nerfe he yambe juha wenzaho heine mruna jitapilie heine mrenda tsa he mrumme mrwaji bango onare majia ha ho jokati zaya sharban mrumme majia ho ya feblu ariaja uyaja hizo fayataallamuna Mwenyezi Mungu ngwelezo wakausoma wala wandu wende hulaha maruta na haruta shazindugu wenda wakauzisoma hakuna uziuzisa hakuwa zisome harimwe masahiri na elimu na ugangi ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi dazila za utsomani samru zitsotaumani umuhimu ya ndola itikaye umuhimu ya ndola inje msajaja yabo haina ndongo jofanyi wala lazima zika yabo haina ndongo za udhuru Mwenyezi Mungu amba yataallamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum wardi wakausoma haina ndongo za udhuru mwanadamu ukaulana ni mdhuru tatoswa ni wade na ni mmengeleye haizo yabo saroha rimwe nukto au katibakisha na 3 ay 5 minutes ile jawahir waswili ile suala la hedwa aizo watibakisha na 5 minutes bwatukufu ya wasati wasili le suala la he ye le suala sari waswili namna ugangi wandisa ni namna za habari za haja yabo hautimize nukta hiyo ndio yaborele ukana ugangi
owagangi ne marama sahiri wokwa jufanya ndongo njema au msamwelewe aya ndio clear mrama sahiri kana ujwa yafanye uzae atujua uhadaya mgangi kana ushinda ufangile mbandongo uhunde hazi babyotawa mgangi kana ushinda ufangile ndongo uhunde mrumme mgangi katoshinda fanya ndongo uhunde maisha iyo mgangi katina iyo nganzo dua uombe Mwenyezi Mungu ndejo hunika mrumme uombe dua yahunike maisha yahunike haza unike jao yahunike wali shaugangi ekazahe umenya basi ekamwelewa ngoje tatwali ugangi yo ihazia hahe ye Qur'ani amba ma yadurruhum dazila za utsodhuru zidizo enda wasoma rumu ugangi ndiza udhuru na nimenyelole ndola ula nanje mabwade ula nanje msajaja wanahe na wamenyehe ula yatizaye ula yatike hindu ula nasijinihe ula natoka irewe ula natoka jau ula natoka ambi ula natoka ilaso yatifanya ndongo zjoukiri yani ugangi ehaza hawo tsofangila wambu ndongo mbi bas abosarelewa lesu ala hilo buwatukufu wa khair wa iman riwasilo gharimwa shilahiri shamtume Sulaiman na riwasilo gharimwa shilahiri shamtume Sulaiman haizo wanadamu waelewa ula utukufu ukabadu mtume Sulaiman zinu yafanyao zinu ndini zinu miujuza shazinu tsiugange shaino miujuza alafu mtume Sulaiman narendeleza habari ntile fijo rendelea basari wasuli yabo rendelea retimiza hadisa he shahiri alembera hanja vumbua narvezera nde vitse baze minutes zibaki nchashi zibaki 4 minutes alafu riwasuli bala wa shahiri shahiri shinu hirisha mtume Sulaiman owagangi ne majini wende watia masahiri honsini na makaratasi ya ugangi ili waje wafanya kabla mtume Suleimana balaye mra masahiri watia honsini shamnyezi Mungu hanza hahiza rahma zahi hatozitoa alhamdulillah hahifadhi mtume Suleimana ne masahiri atulabana iza jirinda siri watukufu mtume Suleimana hakanzo harimwa shahiri shahi na musheba sara rasul mazila pwezi lo muhimu rjo wasuli zahidu mtume Sulaiman hakanza rumwa shahiri shahufaume na bala haka namna mwana wokoye umwanza hamubwandaza yatsonehe eshelatu jofanyulwa masahiri yatijouloye au kaka twanza one mwana he yafi au kayi umwanza abondo mahala randi setemu yelirjo ujariwone namna mrajoka utowa ya la masahiri ikanga mwele wao ngamjo utapia yabondo mahala randi setemu radhira zila pia randi sekiswa ya mtume Sulaimana ya heshahiri dumala randise aya walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab Mwenyezi Mungu abarimnika exame ya mtihani mtume Sulaimana yamba hindu rakahivriza uharumwa shahiri alafu dumala rakaya rakaureje hula riwone ilirjo ujabanu riwone masahiri na hizo pia ngarjo ufanyaje mwelewazi habari kwa mjelewe kama leo ngojo tapibala na mashallah abasa ngasina ndongo mbili ritimizi bado rjo wona enamne duwa rjo kahisoma ukanga sineza hembere ya mtume Suleimana iyonga bodeba hembere mtume Suleimana iyo kama mtume Suleimana ngunjoho mshanani lazima ya itowe ya hensi wonze ukembere yanzi wale dzina la Mungu ku de yanzi le dzina la Mungu ku ismullahil azam de le dzina la Mwenyezi Mungu ku woko hagina ndongo ujo hamba zoto jiri direct ledzina ilo lanziko uharimwa ye bagi ya mtume Suleiman yekaudo ishaka ndembere ya mtume Suleiman woko ishaka ngabo inyama shijoka hujaye zama za mwiso shijoba lembuda mtume Musa shibale nembere ya mtume Suleiman basi yembere hiyo ya mtume Suleiman yakautia iyo yanziwa ledzina la Mungu bole de ledzina la Mungu ku ismullahil azam alafika ngunjo mrabani ya utowe mbere hansi bonze ngabo deba ijoka ujiro harimwe mbere hiyo bofu naritimize hunu za hedu weshe na unatujebeza wa abaje ngabo deba ijoka ujire au kembere hiyo mtume Suleiman ayetoa yabo mrwaji renga hati yembere yabo ze orduru za wendese majini ze orduru za wendesa upepo ze orduru za howandu washe ze orduru za heze mali abo mrungu tsorenga ikawa jamru habwanda ya harenge mbere ya mtume Suleimana hatia
embere yanzo le dzina la Mungu kwa basaju do tsongalele dzina la Mungu do faume basi Mtume Suleimana ngujo kaunjaho mshanani ya hensi yembere gawo mna haramu wa shetani mhali dangere ujo kauhibe mbere ya Mtume Suleimana bofu deba bumze Mtume Suleimana ngujo kaunjaho mshanani ya hensi mbere bonza ukakana ujwa nje no mshanani ukanzo lizela Mungu ngabo shetani danger harimwe mazetwani puissance harimo wana wa iblis ndo wana wa iblis aswafi shetani iblis danger ngujo kaupiro wandu washe wa Mtume Suleimana bo haribala njie ya wasuli karibu ya renge mbere ya vae bomze ya latif eye vae mbere elo tikafa yeva yembere ya hele dzina la Mungu abilo kafa bomze ya we majini pia ngwaje konsini mwezi amri zae imagine pia ngobilo aje konsini mwezi amri zae yeso tembero ndo pia ngwatsungo kuja Suleiman ndo pia ngwaju renga kwa Mtume Suleiman kabati yata Mtume Suleiman edoro hambe mi Mtume Suleiman ashitsindawe kushanje tsindawe Suleiman atsola kwa Mungu tsorenge jirma ya Mtume Suleiman ngotsorenga zesurwa za Mtume Suleiman urenga ufaume ne jirma Mtume Suleiman deba ijoka kuchira bana yo deba itonyango bofu imberenge ijoka urengwa ni shetani yaitiye narama shetani ngotsorenga atiye Mtume Suleiman ngomshana ni nguye lokatujwe deba ilobonze deja ngabo deba iyo karna yeleza leo iyo mpaka maudu iritimizinu ya hedu wabanu shele onatujebeza wataficho nartimizinu banu ya heshehiri nedua nartimizinu ya hedua iyo ya hembere ya Mtume Suleiman ijoka ujiri na rehensi yo tamaudu iliribezari wasileza hedua banga misuringa bo watsingobe ha yedeba ngabo wajandi sobe ha bof nariziye yoransi yedeba hembere ya Mtume Suleiman na shetana joko jahirenge yedeba tsindo wandosha hahe je ishetani hasanga ekarenge mbere yawandosha Suleiman ekawaja Suleiman ebabo bazetwani ngwajo ko usubuti shetani yarenge usubuti ya subuti yende yategele mtume wa kamili yodeba mfikiro kadeba kidaka ukanya problem solve ngabo problem solve botu kufuna mnisame subhanallah na rehense deba hembere atamaudu maudu narjeri onane maudu duene ni mnike ne deba ya hembere bayodo wajuka ukedeba ye shetani wongu joko fagaje ye Mtume Suleiman horo hangu joko fagaje deba ye deba nge joko kansunga anse ficha ye deba nge une semaine ye 2 semaines ye 1 mois ye 2 mois ye combien jours ye deba ya hembere Mtume Suleiman anse ficha yo maudu inshallah nartimizino ishelebu akatungo hisabu na bismillah narbezerendeleze habari eda hulbo watukufu ebezertimizi za hedua barambara nzorto wedua ikao mndu yabeze yasome ili ekamra fanyiliwa masahiri odumala ranzia nzorwa sula basa za minute batizonga zodeza hisa abamwenjezo 2 minutes za dakika zisa amwenjezo 2 minutes iliri waswili dababi ndedua haini mndu yafanyiliwa masahiri ili yasome yajidebarase ya masahirare je mwenye mraso modua hazungua fanya shijabu hazungulwa mtu aja ufanyila shijabu usome be toujours masahiri katukiria lao mrude dua ya usoma ya puissance ya utsodebarase e masahirare je mwenye mrajuhe no hahe ya rejeye mwenye odumala rilio na reje haraka vitfe dababi ze 2 minutes hizo Mtume Suleimana akaanza mshahirisha no faume wa hai yeye ngena mnamwa anatsimwambiani mwana ula hambwandaza hamfanya izole yatsone zabarindi esheleye yatijohufa yatijofanyulwa masahiri haulo hafu yatijofanyulwa masahiri haulo ya yatijopariswa kwa mazetwani ngwanzo muwe na wasomo ndongo za masahiri imagine ngo una urankini emaduyo ngo una rankini wasawasomo wa ugangi
na Mtume Suleiman nge mhare mwana hatijo Jafar yule masahiri hangamiziwa alafu hatso mbadaza tiparone hayatsone na tso badaziwa eshele bondungo wayi eshele mazetwani eshele masahiri eshele jangoni ambandaza Mwenyezi Mungu ngwelezo walaqad fatanna Sulaimana walqaina ala kursihi jasadan. Mtume Suleiman akansara mufaume wahahe ngwangalio zendungo hatsona mndu ye mndu haile kwa husoni mwahi direct maiti jasadan maiti. Mtume Suleiman hadu angalia mndu maiti ya hafa mndu ya hafu direct ya roho irengwa mtihani mziro ya mndu hafu atsona mndu ya vuriziwa alqaina ala kursi. Mtume sakata atsona ishiribwa vavurizwa maiti ya maiti ile vurizwa husoni mwahi na Mtume Suleiman akansara mweshi shihirisha na ngoje kama Mtume Suleiman akansara mweshi hirungurongozo wandu kabati beto kabati sakafu ye sakafu ndeze nyonyi kama Mtume Suleiman ngurongo zenyonyi pia zo huja woju zibuwe mabiho zibaya lejua. Imagine ufaume zenyonyi lewazo tu lewazo zewazo zonsi pia mazewazo zinyama zo huja mbera gobo mbera solid jindo binzi wat zenyonyi pia gawat jindo bira gawara nziwara rati haina nyonyi lo duniani zoja pia zizingarana jao zibaya lejua yonde turbini ya Mtume Suleiman abo ya rongo wao zenyonyi lazima zijezishilie diskuru ya heshefu ufaume bomze yonde diskuru kangurongo zenyonyi pia zo huja dunia de zenyonyi zo duniani dans ce bas monde haina nyonyi lazima zijeze zingarane zibaye yabole jwa lokali remebonzi yo wanalo yabo kwatsina bezo ya turbine ye dunia ya jazari mweshi wanza netere zenyonyi zo toja zibaya lejua zirambaza subhanahu faume bomze Mtume Suleiman haina inyama lazima zije ranyantsu ye yapuza ya ujua nyantsu yekabatsopuza furni nzima ya ujua yahamba nyantsu fulani yilo mji fulani ntsu iwona deze nyantsu zilo duniani le furni ngujo hambio kangabo nyantsu ilo Marseille ilo quartier fulani ntsu iwona bana ngabo tungua kujambia ngabo tungua lilo Paris ntsu liwona bana ngujo hambia ngabo nzi ngabo nzi fulani ilo mala fulani kejajar male bunjilio na bale majini wajaya wanadamu wajaya shangu joju haina mbendu jopuza bana Suleiman yeujua zelangiza hezi nyama hizo pia ngujojua nzi harongoza pu haina inyama Suleiman mtu yeujua zelangizo pia ngurongozo hezi nyama tsiba nguzende so yazi order yambe nyantsuna mrohe nyantsuna mlale marungua na mrohe marungua na mlale order ufaume bomze Suleiman bofu beza utimize shele edua bwaka tusangwenda wahisa alafu Mtume Suleiman hadanzanga la mre maiti ivurizwa husoni mwahe ye maiti ivuriziwa husoni mwahe na balowa na nyasi wahedua yageze swadaka ramba rufanya leo shatsi leo ngarizi yao hata maudu inshallah zabarindini haukatandisa istikhara ya hawo nijue enamna rjutimize dua ranja timize istikhara kwa tuni sami tandisa istikhara jana akabalanga mriatu wa sadaka inji sibainga wala watu wa riatu ambapo titira inji muhimu pia wandu watu wa sadaka ni mraba yashinda ngabo istikhara na yandisa ili nijue za dua rjo watimiziza ranja timize tifanye istikhara jana lazima nifanye leo tena ili nijue edu wandazivi rjo wafanyilia wanu waheze sadaka mguya wanikeze khair ukangabo wako mwandoni ngabo wajabu hari ngabo wajomu sizoni mkinshabake mndu wasatse na jana au leo au maudu hizo yabonga mfanye istikhara ni juu edu wandazivi yabidi riwasomeye ili riwatimizize ili Mungu awanikeze haja za hao inshallah taala yabonga juni samihi karna utimizize dua za hao leo au kama mwanzo nifanye na istikhara leo tena ni juu edu wandazivi rijo watimiziza inshallah wasubiri atamautu na bezere ndele shelo wakati Mtume Suleiman hadanzangalie emrulo hosoni mwahe ya hafa maiti adotunda unruola nde mwana hahe très dur ya situation mwana wa Mtume Suleiman ya mbwandaza ya tsidoneha ya tsijetrengweni
yatsone heni mndu watsike mndu ujomona watsike mndu yatijofanyilwa masahiri yatijofanyilwa ugangi yatijofanyilwa masahiri yatijofanyilwa ugangi yatijohufa Mtume Suleimana kumwenza hata basi yatijohufa Mtume Suleimana habalaka nsaru mufome wahahe emwanahe kabati mndu ukomona yatijofanyilwa masahiri ni mndu Mtume Suleimana nge husoni mwe dunia imagine mazetu andu pia wajaza Mwenyezi Mungu amba walaqad fatanna Suleimana rimnika mtihani wagzame duir Mtume Suleiman walqaina ala kursiyihi jasadan rivuri za mwili husoni mwahe ola mde mwana hahe imagine ntujo kanga mwana wa situation c'est très dur yakubaluka yuti situation nyangu jota parmo jembwala yutamfiria huyo mwana umwanzao wenda wamyeha yatsone hene mndu umhifadhi nematso yatijohundwa nimbi ngomgate mwana usimgate yatsone yatijoparuswani problem alafu utoja ukensare mufaume waho wala wandu twanza wamone watujomona na yatijohundwa nina yatojafurizwa husoni maiti hafu c'est très dur wallahi c'est très dur Mtume Suleimana Mwenyezi Mungu amba thumma anab harimu mtihani huo ni situation durio Mtume Suleimana kaja kufuru Mwenyezi Mungu kaja tremble ya uhara kaja rindinda ya ukufuru ibidi mru ya shanga yambi ha ezindazi wi harende kwela unrabo jamba kwela utitaka kwela unrabo ibidi mru ya uzise mwana ngwarende ya muwando ewe yafanya ewe yalanda ewe ya rohanda ibidi mru ya shanga Mwenyezi Mungu amba thumma anab Mtume Suleimana direct harejeibo mguju hatorejeibo mguju amba ya Allah haina ujofanye kawe hafue kaba no vudama ekaba no harendeje ngamiradhinezi ya haho nsina ukufuru wala nsina hamba ndongo Mwenyezi Mungu ujoka sijoka radhinizo eke mwanangu ihafu ekaba darendeje sijoka udu mtihani wakaanza unionese nijuokana sina ushinda ni garde mwana hangu atabasi eke mautija ijo humrenga nsambenga ni mbandazo atsone heni wandu hatabasi eka ziumbwa eka ngabo mrujo kumfanyila masahiri rekawa mmono rekawa kwa jamona iyo bo Mtume Suleimana utijitabishe mwishe leson iyo eka Mtume Suleimana ngwambo tijoka unu msomo Mwenyezi Mungu wanzo uninike unu msomo Mwenyezi Mungu wanzao unike nijuo ukana vanu haina ndongo mru ya umbiwa haombiwa ekanga mwanzo yafe ngujo ufatwa itsi mgarde na tsoi habe kwa banu hafu eka hombo afanywa masahiri besho atimbwandaza nsambe kabe mwana tsone heyo katsone ngujo koranda besho hambwandaza eza umba mruzi mumbio wa madui wa kwatutsa besho hambwandaza homshanani ngutso jonda nzia yafanye masahiri ya besho hambwandaza hopani ngutso jonda nzia yafanye mwana tsuo eza jirendazi mwana ngebidwa njero ukawo mtihani mwana ngebidwa tilo roho tsaina tswambanga bogezame mwana afu kama kinibo Mtume Suleimana zabalinde utsike muhara ukawandrongo wajo hufanyila masahiri zabari ngabo dua tsaino dua heni ujo ufanyile masahiri ngotso ya rejeza iho yalaya utsike muhara le mwana huu Suleiman fundi sati wasulo kwa secret attaché vos ceinture nambeze mcheze ceinture banda bala baronzeri wasulo watukufu banda bala bahamutsa bufuti kaswiri ukamaudu ukaswiri nda haya sarwa Suleiman mesirenga bondo wadamba tikaswiri kawedu waswiri abo maudu kana uhisa leo mana rakadati mizeke so amiswiri kanga bondo wado hamba je suis sûr watu wado hamba je suis sûr yedu itoka meso mana ntongoza ndisa vavoke tsokoma leo duwa meso tsaswinga meso bondo wadamba duwa itoka meso haya yerenga ujiko centre baka bati meso aba jiko centre haya bismillah wamba meso haya jiko centre bati haya bismillah Suleimana ibn Dauda Suleimana ibn Dauda enifanyeje Suleimana ibn Dauda makini bo Suleimana ibn Daud mwana ho utsimbwandaze besho tso hafurizwa bo hafu mwana hafu malakul maut arengero
hafu engujua katujua yotro kosa yoyo hiso endwaje ngujua ukatujua iyo ndrongo endwaje mkana baraka ekangujua katujua se otro shows iyo irents mkana baraka iyo irents mkana baraka ngasohari mweza hedu wobu mtume Sulaiman Dauda ibn Daud utike muharano wagangi wao ukaringwa jofanyile mwana hina mndunge na izo anzi ngabodua ekamrofanyule ugangi ile uke mwade ngotosoma imreje ujuhe ude wenzao owade umreje yemwe endado jitrete yiho ya juizo afanya do jangali ekema sahira fanya ya hublock zendongo zaho zitsende yatso hublock hatso zifanya ya hublock bumkana baraka ya hublock ngotosome masahiri yahe ne elimu ya hahe imreje ezaho zidblock urejeize hazizaho zendongo zaho zende imreje yeye ya block yeye ya doji swalitiho na ujitrete ndio uje kangondo yazunguwe kangondo afanya ndio uje hojuka henda ta ya jitowe yonfera. C'est pas notre problème, c'est pas notre problème. Yo tant pis pour le je tant pis pour le tant pis ya do mruto soma e kasomya mro bloquer mro jidi block imreje enda mblock yeye yende uju engondo ajidebloke na engondo azunguwe asifanya shijabu ngondo awone fundi yengu sop yonfera tampi pour le yonfera auje ekarwele wali yonfera etafera kasoma mnafajira mrema saimba jaswani wade hakanti mrabone ajuhe o wade umreje yeye ende akensi ya doji trete yende uju kangu jitrete na duwa kangondo ya kufuru yende uju tampi pour le tampi pour le tampi pour le tambi pour le fundi vezauri nekedua hizo ya wersarelewa yedua ye puissance ya yedua ine kangu isomo handani nganzo utende usome ye verset numero 102 ya suratul Baqara vezauri registre veza bwa katungo isawo zemenete sangaze sawo edua ino kangu isomo nganzao utende usome ye verset ya suratul Baqara numero 102 dainu aya yakavumbua ze habari za hema zetwani wakauja wasomeso wandu ugangi neze habari za Haruta neze habari za Maruta nizo wandu wakahenda wakaudorenga ili wajue difference ya ujuza na masahiri sha wakausoma wakaurenga shade za hema saidi zo wakaurenga alafu yakaheleza wakausoma ndongo za udhuru wandu wakauremati wakauresoma ndongo za umanisa wandu hizo yabo harimwedu ngarandi sawo ye aya numero 102 aya beza ute commentaire wandisi numero 1 yedua ngiona kalite nraru yedua ngiona kalite nraru yedua wiyo enamna ujoka hisoma yedua wiyo enamna ujoka hisoma numero 1 ngarithendewo risome ye aya verset numero 102 ya suratul Baqara ya suratul Baqara yandisa wattaba'u ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى إلى آخر الآية يندي آية يا مواندو قلت ندو سومي آيين ekausa husomo ye aya yinu ngokonsi bumkana baraka eduwa ngiona kalitendra trois choses. Première chose ngotende usomwe aya yinu engamu isomo kadonga bibofundi itikaye mwe ya 7 fois ngosomwe aya 7 fois au 11 au 9 fois au 11 au 13 umuhimu ikaye tujimramba imperi ike witr yonda hivi yani itikaye 2 itikaye 4 ika imperi yani ikaye witir yani 3 5 7 9 11 13 ikaye imperi ikauja 13 ya mungo doja 15 uje 17 uje 19 21 23 yonde ambo imperi yabo husahwele wakaidua ngiona kalitendaro
première chose ngosomo ye aya yinu ya 102 ekarsari somo ye aya ya 102 numero 2 ngokonzi hamande namna ukauba uso hokibla ngokonzi uba uso hokibla alafu mwanamshe utikane ze regle zao kanga wana ze regle kena ukiri yende iho yanzo yende kena ukiri rohe ireje iho yala au kema zetwani uhanza mwanamshe ulona regle ngawe libre ngojo jope mbaindu rile kabati problem ngojo jope mbaindu rile normal ngojo jo usuke ngojo jo yene ilo kabati problem sha kamrunge na ze regle za ngojo jo wone mru ya hafa kabati problem nduna reka kabati problem sha mazetwani surtout da wanu majini amure woutsaha mrulona ze regle za hahe yondo wakati wakodota bisha mwana mshaku majini walona ze regle ujibiwa mrutodota bisha hunjao abanganzo ujwe ekakutujwe duwe usoma ngojonesheleze za mprive ni unike dua kama na msho wakati ze regle zake zijao ngudota biha haku ngudo sasa ni wahodi ngoni hunu tabiha hauko mbani ona matjije au hodi ngoni ngudo na metabiha ngutsodora biha ganzo ya juwe ye dua ya usoma ili ze regle zidoja normali mazetwano mtabishi ukaiyo ngabwanashe wenje kazi regle ngazija wo utabiha ze regle wozijao wodo tabiha na urabiha hakuna ndini tsiba wodo shambe ndi msasanya hunga bokotso bereha mbahuma wonkotso bereha hizo ye mazetwa wanaomba jini amure wojibiwa na mwanamshule na regle wodo tabisha mrombabi we mredaje tsaila la fundu tabiha hunu na tsaila hizo shele ntwanza ni letse nganzawo mndu ya kensi ya bauso hokibla hizo yedu wa usome kamrunga na zedege ngudo tabihaku yemndu kujono zisa prive ni mnike do za hensi na wahi ni mnike leo masi ikamranu zisa leo mjomnika maudu oka abongo jo katsi timizaba habo sheitwa shilemeo mwanzo ntsembendu nle mwanzo repose mwanzo ni ono wana mwanzo ni one madamu ishelembra tujoja timizi direct ho timizi bofu nikaila dua edobejo ko shinda kensa baya wanzishe dua shelema tsibofu nikaila dua he mwana ekaunere message aba abolinda maudu sheleba ngabo tonerveha abolinda maudu nunik shakuna ko be ha message abo funa dishela dua he mwana ekangu ze regle bangu dotabi abungo fikira mjuka wanzi aba sayina ba natimize darasa na nzo njuse ze telefone ze machine neze menje nitoweze makoti zenu neze makaravati ntsembendu lena ngale wana lafu mjuka urudi nkenza ba ni boordinateur ni wandishe dua nemba yomndo na kerate aizo bofundire bezere aizo numero 2 yabonga nzamuri ya kensi yaba uso kibla ekausa usomwe ayi ngokonsi uso kibla alafu nganza umri atawaze nganza utawaze ukene udhu ukensi utawaze uba uso kibla ukene udhu mwanamshe wabutsikane regle nganza uketoharo wakatuje kufanya dua yinu ukayo ni masahiri wanza yareje mwenye ujuhe uone yareje mwenye yamjojwa nifanyile mtu ngojoju yamjojwa nifanyile ngojoju zombi lingojoju ngojojua kama thalani mzazao kana ushinda yasome dua kana ushinda some aya awe mwana nyuho awe mndu wa kwanza mfangilie katoshinda some aya kana ushinda afanye dua yisome utoto mfangilie ngojojo mwambie kanzo kensi ufangilie ngojoju ya kensi umfangilie umvuzilie embendu yenzayo ireje mwenye ngojojo wewe wawe ukensi uba uso kibla ujifangilie ya warsarele wabotukufu mwelewa kamjelewa ngojojua ufangilie mndu umsomeye umvuziye umfanyilie ye mndu ngejukire yemba yindu irohe masahiri yala yareje mwenye yamjoka ujuwaje ngojokojoje na mndu ngojojua ekaka kansi ngojoju ekaye hakabere hangojoju yabonga nzo ujoje ketina pre yo direct nzo ndongozi ke direct ekabala kajaka uza yamjoka ujuwaje yawe roha abonga nzo ndi yawona ni mndu mahe direct wala liwafanya zinogo yeke masahiri ya ziyati zai awata utotimize dua ukahumsomea yeye mwana mshataje utimize nganzo ya juhanje ofukoni yakonda mndu mahi wandi sasa bar direct je ile mwananji wakati na semeni ada amelo ino dua pisa singere masahiri ngarajo mwinyi ngofanywa ya reje mwinyi mwana mshangu juhanje ofukoni mndu mahi bismillah sheri msegela ko sabarindi de mwana ba yeke mndu menge hazini bofundi yabo ngujolindaje ngofikira ujofanya atimize dua bo abosatimize dua alafu haya mrumako ye hija na mjayo
yarende mwambie kade mwana nzobana mwanaje kukari masahiri ajari zile bano amenyeze fibromu na tsindo bino dobe karta ko zarjala pitali ye masahiri ala satolo haya nzote mwana bana yakamru mahara ilo kalbush yatafiranga katongo amba mjoko fanya ilo kalbush kamru mahara katonda temana wakati ilo kalbush izo watukufu yabo sarelewa numero 2 ukana numero 1 garsomo aya ila 102 numero 2 rekensi riba uso hokibla alafu ngojojwa wa ujifanyilie wewe uitowe yende zayo ufanyeze ndongo wizo ngojojua usomeye mru wambie kakanzi kakana ujafanye umfanyile wewe yemba hindui rohe irejeye mwinyi direct imrejeye mwinyi sendongo bali haya numero 3 ndedua wiyo yedua wiyo nambeze mprepare fei abaha ndedua wiyo abaha ye numero 3 ndedua wiyo le dua yedua nga mwiso moja yedua ndedua wiyo ze minutizi hisa narudunge parti numero 2 maudu au ka deja sarfanya 2 heures de temps na 24 minutes yabona mkeradhi au kakana ujwa rende ho jumwabo au kango juo wandungwanzo walale wandungwanzo wale mbahindu wandungwanzo wende resari rongo wazinji ibidiri fanye 2 heures de temps au lera wanusu deja sar dépenser na reprepare ze feiza hatu reprepare ze stilo ye feyike karibu rejeri renge ila dua maudu sari mnikane namna hedu ujwandise aya reunike namna ujokansi namna ujofanya rebakisha nedua wiyo mrojoka hisoma yedua wiyo ilone puissance ilona zenrongo wizo na mprepareze fei mprepare fei ndondondro ekakutsina fei prepare mna telefoni uje uregistre au prepare mna mashini uje udoishia uregistre yedua ili uje uyanzihe hamwemweo Mwenyezi Mungu nariyehe namo yarinike unono na maisha hata maudu ngamisurukanga nyiradhi au ka redwanzardi ralisedua mdwanziha amjokanga jurenga wakati mwinji tena iyo beshwa mruha jwambati kaswiri ngamisurukane mruha sahelewa amisuruka heleo kabu fundi zokweli yedua abande dua kama nzondo mwambiani Allahumma lafumu anziha ngojaba rejeza ikarejeza abungo jokange jurenga wakati mwinji mbabi na wazemenitika zina utosha na mkeradhi hodwambe dua mwanziha zemenitinga zjonda tena deja sarfanya 2 heures de temps et demi za kamili yabo lazima risubirie hata maudu risubirie ntijamba haraka mwanziha nayi ntijambe dua haraka vitve mjonja mwanziha nayi hefijo ilirjo unikani taratibu hata maudu ronane na kabula 20h Mwenyezi Mungu anikeza khairi neza baraka nanu ndo hizo sadaka zifatia zangu arjozi to maudu yedu warjeri hunde maudu norirshie ze habari za hembere ya mtume Sulaimana neza habari joka ujiria embere ya mtume Sulaiman Mwenyezi Mungu anikeza khairi arnike baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu arihifadhi no wahezero hombi amin Mwenyezi Mungu arihifadhi ariprotege no wahezero hombi amin Mwenyezi Mungu arihifadhi no wahezero hombi Mwenyezi Mungu arihifadhi no wahe masahiri ikawe hazao twenda wafanye masahiri wafanyile wandu wamenyele wandu zendongo ya rabbal alamina nariwashele amin Mwenyezi Mungu arihifadhi no wandu wahe masahiri Mwenyezi Mungu arihifadhi sonsi pia hina mrudungwe darasain nejo dunge darasain nejo ishie darasain Mwenyezi Mungu arihifadhi na masahiri haina mrunda siyafanyulwa masahiri ya towe neheni jo fanyulwa masahiri ya towe ya rabbal alamin neheni jo anza fanyiliwa masahiri to yazie masahiri ya yati waswili mzimandasi ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu arihifadhi rasiro wana reze fami reze jamaa sonsi pia urihifadhi na masahiri urihifadhi neze husuda haina ya njia husuda yitowe haina ujokanza nje husuda mprotege njie ya rabbal alamin urihifadhi na mazetwani haina ulo na mazetwani yatowe haina wanzu ya hunje mazetwani umhifadhi ya nje mazetwani ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu urihifadhi urinikeza khairi Mwenyezi Mungu uribulie haina milango ya khairi uribulie zenjema na baraka ya rabbal alamin urinike unono na baraka na maisha mema urinike marziki uribulie za khairi urinikeze haja za hatu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala muhtajan illa kafita wala tiflan illa rabbaita wala asira illa yasarta wala maridan illa shafaita wala muhtajan illa kafaita wala tiflan illa rabbaita wala maridan illa shafaita wala musafiran illa ballagtahu wa sallamta wala hajatan min hawaiji ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin Allahumma farrij humumana wa nafis kurubana waqdi hawaijana Allahumma
واستر عيوبنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا يا مجيب الدعوات اقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وادخلنا الجنة مع الأبرار وارزقنا عمرا طويلا مديدا وارزقنا عمرا طويلا مديدا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.